Binga kuma tuko lutala. Foi table. Nam. Foliko. Sigatala. Ala niche. Ne b'a fɔ n bɛ segin a kan. Ala ni ce. Allahu Akbar. Ala ka maaba dɔw ye nin ɲini. Nam. U m'a sɔrɔ. Ayi Allahu Akbar. Kiraw b'o la. Nabi ɲumanw b'a la. Sɔlihunaw b'o la. Allahu Akbar. Mais anw jurumutɔw. Nam. Ala sɔnna k'a nɔgɔya anw ye. O ye mun ye? Nam. Yani Ayidara ka sa. A ka cɛw ye. Allahu Akbar. Ayidara. Ala sɔnna. Alhamdulilahi ni la cɛw di. Sigatala. Minnu kelen n bɛ Ayidara wasa. Fo ka si ka tile. Allahu Akbar. Balik. O ma a ɲɛ. Namu. O cɛw yelen kɔ ka tila k'o denw ye. Olu tilala an ma sa fɔlɔ ka na jɔ an ɲɛfɛ ka jigiya yira an na k'u bɛ k'a kalan. Allahu Akbar. Ala ni ce. Ala ni ce. O la ne bɛ Ala fo. Nam. Ka aw fo. Ni Ala ko a bɛ fɛn min kɛ a bɛ na n'a sababu de. Sigatala. Ala mako kun bɛ a ka nin diinɛ in ka bɔ dibi la. Ala sɔnna fana a ye anw de bila sira kan n'a ka karabali ye. Allahu Akbar. Ala ni ce. Ala ni ce. Bi Nam. an tilala le 15 3e mois 2021. Odo. Balik. An bɛ Ala fo Segu yan. Sigatala. Ka barika da. Ka a wale ɲuman dɔn. N'a ka se ye. A n'a ka bonya. Allahu Akbar. An bɛ an baw fo. U ye foli minɛ. Ni olu ye gɛlɛman bɛɛ bi nɔgɔya. Sigatala. Ala ye musow bonya. Namu. Ala kira sallallahu alaihi wasallam. A ye musow bonya. Sigatala. An bi musow de ka kɛnɛ ka su in na. An na o na Segu yan. A ka ca la musow ka kɛnɛ bi sigi. Sigatala. O ka kan parce que olu ye lamɔ yɔrɔ de ye. Olu de ye lamɔlikɛlaw ye. Ni olu y'a faamu. Du bi ɲɛ. Sigatala. O la n bɛ n baw fo. U ye foli minɛ. K'u wale ɲuman dɔn. Allahu Akbar. Min tugulen b'a la président international. Namu. Ani Burkina président. Ani Mali président. Depuis Segu ka ko in daminɛna. Namu. U bɛɛ yan. Sigatala. U y'u seko bɛɛ kɛ. Ko in bɛ se ka réussir Segu bolo cogo min na. Ala sɔnna fana a kɛra. Allahu Akbar. A kɛra. An b'u fo. U ye foli minɛ. U sara bɛ Ala de bolo. Ninnu b'u ka denbaya bila siɲɛ caman. Nin diinɛ in dɛmɛni kama. U sara bɛ Ala de bolo. A b'a tigi bolo. Adama ko ale min ye président international ye. Namu. U ye muso min yira olu la su in na. K'o de ye Ansaru muso fɔlɔ ye. Ko k'o bɛ Ala bolo ni hiji dayɛlɛla. Namu. U bɛ se Mina u bɛ taa n'a ye Maka. Allahu Akbar. Ayidara. O la. Namu. An b'u fo o la. Sigatala. An b'u wale ɲuman dɔn. O sara tɛ Ansaru sara tɛ Daveji bolo ni Ala yɛrɛ tɛ. Sigatala. Ni Ala tɛ u sara tɛ. Sigatala. A bɛ kɛ Ala de kama. Ala de b'a sara. Allahu Akbar. Hali i t'i dɔn. Ayi Allahu Akbar. O dɔw de bɛ yen n b'o fɔ siɲɛ caman Ansaru dɔw bɛ yen. Kabini Ayidara nana u bɛ fɛ ka gɛrɛ a la u ma se.
mais mɔgɔ wɛrɛw gɛrɛna tiɲɛ kɛra k'u sago kɛ k'u dungɔ kɛ Allahu Akbar ansaru ma se ka gɛrɛ sigei abani wallahi u kana mɔnɛ kasi sigei wala u bi wo min kɔnɔ ye dɛ setigi ɲɛ b'u la Allahu Akbar o ye tiɲɛ Haidara kɛrɛfɛla ti foyi ɲɛ ayi Haidara ti foyi ɲɛ maa ye ala t'a ɲɛ a yɛrɛ ye sigei ala dɔrɔn abani i y'a kɛ ala min kama i bi yɔrɔ o yɔrɔ masa ɲɛ b'i la ɲɛ b'i ŋaniya la tiɲɛ bilahi e mago bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ min bolo melekelen don Haidara kan na ka tɛmɛ o kan tiɲɛ siga t'a la abani Allahu Akbar ayi nin ye tiɲɛ k'o ye ŋaniyaw de ye Amin, a ye ŋaniyaw siri ŋaniyaw ka ɲɛ dɔrɔn tiɲɛ i y'a fɔ i bi yɔrɔ o yɔrɔ masa in bɛ yen Allahu Akbar min b'i kɔnɔ fana a b'a dɔn sigei abani an bɛ an baw fo u ye foli minɛ k'u barikada tiɲɛ ka segin k'u barikada Allahu Akbar cɛ caman bɛ yen namu a bɛ ko la muso tɛ ko o ko la i sigi k'a filɛ a jɔtɔ don Allahu Akbar a bɛ jɔ wulibali don dɛ tiɲɛ siga t'a la barika bɔra yen de an ka kira sɔrɔla silamɛ a bɛɛ b'a dɔn Sayidatu Khadija namu a ye min kɛ kira ye kabini n'a ma kɛ kira ye wallahi fo ka na se a ka kiraya kɔnɔna ma Allahu Akbar hali n'a sɔrɔla n y'o fɔ sɔrɔ fɔcogo dɔw b'a la o cɛ man ɲi kosɛbɛ tiɲɛ nka Sayidatu Khadija y'a seko bɛɛ kɛ an ka Mustafa ye Allahu Akbar o kɛra o la ni an y'o musow sɔrɔ bi namu fi sabilillah Allahu Akbar an bɛ dugawu de ɲini u fɛ inshallah an fana bɛ dugawu k'u ye tiɲɛ su in na kuma jan tɛ an bolo ayi sini su de bɛ bɛn El Hussein ka bangeni ma Allahu Akbar o don n y'a fɔ ye siɲɛ caman a ka janto kira bɔnna ninnu na Allahu Akbar y'a fɔ alijinɛ tɛ yen n'olu tɛ sigei abani alijinɛ tɛ yen ni kira somɔgɔw tɛ Allahu Akbar El Hussein namu ale ka bangeni ye sini su ye siga t'a la Bamakɔ karamɔgɔ bɛɛ kun nana Segu dɔw y'u to yan ka taa yɔrɔ wɛrɛw la tiɲɛ Bamakɔ ta ma se ka bɛn sini su ma u y'o bila juma su la Allahu Akbar jamajɛra ko tɛ n'a y'i sɔrɔ yɔrɔ min na ni dɔrɔmɛ 2 b'i kunna tiga san dɔrɔn walima tenizan k'a sigi ka mɔgɔ damadɔ wele ko a ye na teni namu kira ka nin mɔden bangena nin de la Asadulahi bangena nin de la Fatumatu Zahara bangena nin de la tiɲɛ o n'a ɲɔgɔnna dama Allahu Akbar musaka bɔ ko tɛ yɛrɛ tɔɔrɔ ko tɛ mugan min b'i kunna o b'a bɔ tiɲɛ siga t'o la n'o yɛrɛ tɛ yen dɔ wele dɔrɔn namu k'a hakili jigin dɔrɔn ko su in na ye nin de ye walima bi ye nin de ye Allahu Akbar a banna pewu se dara ninnu de kan o kɛra siga kɔli Allahu Akbar a ye kira somɔgɔw a tɛ ku i la o a ɲɛfɔ n'i ko kira somɔgɔw bɛɛ ta dɔrɔn u bɛ wuli Allahu Akbar fan bɛɛ u bɛ antɛniw lancer a ye wuli u kama siga u kan bɛ ka Seydina Ali tɔgɔ fɔ dɛ u kan bɛ ka Hasani Hussein fɔ dɛ Allahu Akbar o ye kungo sɔrɔ dɛ Allahu Akbar mais Ala bɛ yen Ala bɛ yen siga t'o la fo ninnu ka kɔrɔ ta de an seko bɛɛ la tiɲɛ n'o ma kɛ an ni Ala tɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ si Allahu Akbar Kulibali diinɛ in namu a wo bɛɛ an ti don ye ayi mais fo an k'a dɔn kira somɔgɔw ma lafiya fiyewu Allahu Akbar maa o maa n'i nana ni hɛrɛ ye namu ni Ala ye hɛrɛ k'i ye wari ɲinina mana wari sɔrɔ a muso n'a denw olu de b'a tɔnɔ fɔlɔ dun ka sɔrɔ ka se sigiɲɔgɔn ni yɔrɔ tɔw ma tiɲɛ siga t'o la bɛ kɛ mais kira nana ni kiraya ye mɔgɔ min y'a ɲani kɛ fo ka sa namu o kɛra somɔgɔw de Allahu Akbar olu don a bɛ n'a fɔ a yɛrɛ sɔmina Allahu Akbar
hadisa bɛɛ y'a sabati a bɛɛ Allahu akbar ko a bɛ fatu tuma min na a ko silamɛw ma silamɛw n b'a ma ni Ala ye n b'a ma ni Ala ye a y'a kɛ Ala kama a y'a kɛ Ala kama a ka hakili to n ka denbaya la Allahu akbar siɲɛ 3 tiɲɛ siga t'o la abani hadisa bɛɛ y'a sabati Allahu akbar siga t'o la mais aw ka ɲininkali kɛ ko denbaya in kɛra di sigi u y'a bɛɛ faga Allahu akbar a bɛɛ Allahu u akbar y'a bɛɛ faga Allahu akbar selilaw de y'u faga kafiri m'u faga kerecɛn m'u faga ayi bolisɔnna m'u faga selilaw de y'a bɛɛ faga Allahu akbar Wulibali o selila kelenw bɛ yen u bɛ yen n'i y'u tɔgɔ fɔ dɔrɔn i b'olu de mankan na Allahu akbar siga t'o la tuma na a y'a janto nin ko in de la fo a ka kɔrɔta de wala ɲɛ bɛɛ kan tiɲɛ siga t'a la fɛn bɛɛ bi fɔ u b'a fɔ i kɛra siya ye bɛ fɔ dɛ ni siyaya kɔni ye kira somɔgɔw kanuni ye silamɛ wɛrɛ tɛ olu kɔ siga t'o la Wulibali Haidara o la namu an b'a fɔ segukaw ye ani sɛgɛn ni tile 2 in na maa ti lafiya dɛ siga t'o la mɔgɔw nisɔndiyalen don i yɛrɛ nisɔndiyalen don nk'i lafiya n tɛ dɛ Allahu akbar siga t'o la Wulibali don tiɲɛ tɔɔrɔ da don Allahu akbar mais tɔɔrɔ hɛrɛma ani tɔɔrɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ min ɲini Ala ko la nin de don tiɲɛ wallahi f'i k'i siyɔrɔ di dɔ ma e yɛrɛ ka siyɔrɔ wɛrɛ Allahu akbar f'i ka a nɛgɛ tu i la k'a di dɔ ma o k'a dun tiɲɛ Allahu akbar maa t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ yan wallahi mais Ala sɔnna a kɛra a kɛra siga Haidara a bɛ kɛ siɲɛ fɔlɔ min na arajow kumana mɔgɔw kumana o kɛra siga a b'i yɛrɛ kabakoya Allahu akbar ko Segu tɛ Sikaso ye Segu tɛ K'a ye Allahu akbar fɔra tan ko nin bɛ se ka kɛ Sikaso ni K'a ye ko nka n'a y'o kɔrɔbɔ Segu yan o kumana a y'u ye Segu bila min dugu tɔw kɔfɛ siga nin ye kabako i faso yɛrɛ wallahi Ala ko tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Segu siga Allahu akbar a b'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ Haidara siga a b'a sɔrɔ Allahu akbar wallahi n'i ye darapo in bɛ kɔrɔta a y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ dafalen yɛrɛ siw bɛ Ala de bolo tiɲɛ hali n'an tɛ yen a bɛ kɛ tiɲɛ Allahu akbar Wulibali don tiɲɛ bɛ kɛ Ala ka ko ye a ka ko de ye wallahi mais foyi t'i tiɲɛ ko mɔgɔ dɔ tɛ yen ni Ala ko don tiɲɛ siga t'o la o ye Wulibali yɛrɛ Haidara o la amin o la namu nisɔndiya min bɛ ne na su in na kabini ne yɛrɛ nana Segu ni n sen yen ani dan foyi t'a nisɔndiya la tiɲɛ siga t'o la wallahi tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan kabini an nana ne yɛrɛ ma lafiya Allahu akbar fiyewu hali an filɛ yɔrɔ min na surafana ma bila ne da Allahu akbar mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn a bɛɛ ye maako de ye wallahi mais a ka di todun ye tiɲɛ siga t'o la an taara karamɔgɔw fo kɛra u y'an kunbɛn cogo min na n'u ye bonya min ɲɛsin an ma Segu ya o y'an bɔ Allahu akbar siga t'o la kɛra ten jamuya aw sara bɛ Ala de bolo a b'a tigi bolo n b'a fɔ a ye fo ni min farala a kan n'o tɛ a ɲɔgɔn si sɔrɔ Allahu akbar Haidara a bɛ mɔgɔ kabakoya kabako ko don parce que Ala kɛra tile ni sahabaw tile kɔfɛ nin bɛ maa kabakoya adamaden dɔ de bɛ se ka diɲɛ a ka fɛn kɔ ka o ta ka di ko fi sabilillah an ka jamana in ma deli o la a ma dege o la siga an bɛ fɛn di karamɔgɔw ma dɛ an bɛ villa di karamɔgɔw ma an bɛ miliyari di karamɔgɔw ma an bɛ mɔbili di karamɔgɔw ma mais ko di ko a bɛ na n don dara siga Allahu akbar o don a bɛ di n'o kan ye e b'i ta de hali i dɔnnen tɛ yɛrɛ siga abali k'o ye kelen ye u tɛ kelen ye a sara bɛ Ala bolo a b'a tigi bolo o de la n ko a kana dimi a kana dusu Allahu akbar i y'a fɔ ko maa ye a karamɔgɔ
jasilen neni walima ye kuma jugu fɔ a ma mais n'u m'o fɔ aw f'u ka mun kɛ Allahu akbar aw de y'a karamɔgɔ ta k'a kɔrɔta o kɛra a y'a kɔrɔta a ko fiɲɛ t'a yara ni fiɲɛ ba wulila sisan nana ye t'i jɔrɔ o ayi o tɛ jɔrɔ o bɛ duguma ye nana ye t'i jɔrɔ ayi Allahu akbar o tɛ jɔrɔ n'a y'a mɛn dɔrɔn ko jiri bolo farala belebelebaw don tiɲɛ o don sigi n'a y'a karamɔgɔ kɔni kɔrɔta n'a yɛrɛ mɔgɔw na kuma dɛ Allahu akbar o ye kelen ye wala filanan namu ala kira ka kumakan de don a tɛ se ka yɛlɛma Allahu akbar yɛlɛmabali a ko diɲɛ ti wuli fiyewu nin diinɛ in tiɲɛ mana ye minnu bolo ko a bɛ k'i n'a fɔ sa de b'i bolo safin ni sina min ma bɛɛ bɛ boli sigi Allahu akbar e ni sa bɛ ka kasi mɔgɔw la i kelen k'i jija tiɲɛ siga t'o la Musafa ye nin fɔ a tigi y'a fɔ amin o tuma na ni aw nana ni o ye namu an dun b'a dɔn maa o maa y'i jɔ a kɛnɛ kan kunu u y'a bɛɛ faga Allahu akbar kɛra a bɛɛ Allahu akbar a ye ɲininkali kɛ Seydina Abubakar sigi a sabatilen don an ka suna kitabu bɛɛ la ko a empoisonné na Allahu akbar Siddiq belebele Umar namu El Farouk Abu Luluata ye muru don a kɔnɔ k'a faga ala kira ka misiri kɔnɔ Allahu akbar Umar El Farouk Allahu akbar jɔn nana o kɔfɛ namu Usman bin Affan sigi u y'o da k'a kantigɛ Allahu akbar jɔn nana o kɔfɛ namu Asadullahi al-Ghali Allahu akbar sigi u y'ale fana janfa Kufa misiri kɔnɔ Allahu ka akbar bamuru kɛ ka a kunci Allahu akbar cɛ min n'a fɔra bɛɛ kɛlɛ la dama kafiri jigi bɛ tigɛ siga t'o la nin bɛɛ tora janfa la Allahu akbar ala kana an to a la amin amin ala sɔn amen kumana n bɛ fɛ a k'a faamu dɔrɔn anw ka diinɛ in yɛrɛ de lasili ye nin ye tiɲɛ a tiɲɛ mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ gɔlɛw ni sɔniw ɲɛsinnen bɛ yen Allahu akbar jango a tiɲɛ bɔli dama tɛ ala tilala ka cɛw di minnu jamu darakan na ka musow di minnu jamu darakan na o jama o fana farala kan hasidi tɛ se ka sunɔgɔ a tɛ sunɔgɔ sigi Allahu akbar kɛlɛ in ye nin de ye kɛlɛ kan nin dama dɔrɔn Allahu akbar o de don n'o tɛ e bɛ mɔgɔ kɛlɛ kabini ala ka dan ne t'e dɔn wallahi n t'i ka so yɔrɔ dɔn n ti t'i ka so i ka juru tɛna an ma diɲɛ fɛn ma kɛlɛ bɔra min kɛlɛ tɛ yen o kumana a b'a don o yɔrɔ la an bɛ diɲɛ yɛrɛ de taa cogo bolo min b'an wasa dɔrɔn ka sabali kabakolotigi bɛ yen a ma ɲinɛ dɛ ayi a ma ɲinɛ a bani ayi ala t'i ɲinɛ a hakili t'i bɔ Allahu akbar mais diɲɛ na yan an bɛna dɔ y'a la an b'a tɔ sɔrɔ ala bolo Allahu akbar o ye wulibali a fɔlɔ ye mun ye n den bi dɔrɔgu ta n den bi dulɔ min n den kɛra tan an b'a min yɛrɛ so a tile kɔnɔ a b'i jigi tigɛ Allahu akbar n muso bɛ ta wallahi ne cɛ bɛ ta nin muso hakɛ de b'a bolo mais ala sɔnna aw minnu ye layidu wɔɔrɔ ta aw dɔw caman lafiyara o la siga t'o la wallahi o y'a diɲɛ alijinɛ de ye tori k'u ka ilali sannati sannatu sigi sira o sira bɛ maa se alijinɛ ma o ye alijinɛ daminɛnen ye Allahu akbar o y'a daminɛlen n'i ye walejugu dabila i b'a alijinɛ daminɛ yan de tiɲɛ parce que n'i kun m'a dabila ko dɔ tun b'i sɔrɔ siga t'o la o ye tiɲɛ o la ansaru Namu. o ti an bolo k'aw fo tiɲɛ u ye foli minɛ k'aw wale ɲuman dɔn tiɲɛ k'an ka foli segin wudu karamɔgɔw fana ma cɛw don siga t'a la cɛw don dɛ Allahu akbar walawala karamɔgɔ min b'i tugu namu fa ma wulila ka na kɛ ansaru ye ka don wudu la i k'an ka fo Allahu akbar o ye tiɲɛ sigi ayi sekoya tɛ ayi k'u yɛrɛ bi dɔw fara ɲɔgɔn kan k'i sigi o tɛ Allahu akbar a n'o ka jan Allahu akbar. tɔw b'a kɛ cogo min na
yɛrɛ b'a kɛ ten. Allahu akbar kɛnɛ kan. Min faralen bɛ ta kan. Naamu. N'i ko n k'o dɔrɔn. Baara wɛrɛ tɛ yen bilen. Aw k'an ka Ala fo dɛ. Siga t'o la. Aw bani. Aw k'an ka Ala fo dɛ. Tiɲɛ. A bɛ jamana in dɔn ka kɔrɔ. A dɔnnen don. A b'a karamɔgɔw dɔn ka kɔrɔ. A b'a diinɛ cogo dɔn ka kɔrɔ. Mais bi. Naamu. Ni aw de ko n k'o dɔrɔn. Dɔw sigilen don. Siga t'o la. Tuma ju y'a dɔn ko fɛn dɔw bɛ yen de. Tiɲɛ. A dɔnnen don. Olu ka baara bɛɛ banna k'u ko di. Allahu akbar wallahi. O tumana kabini ye a ye Ala fo. Siga t'o la. Jugu yɛrɛ sigilen bɛ k'aw de lamɛn. Tiɲɛ. Tumana k'an ka Ala fo. Siga t'a la. O kɔrɔ maa wɛrɛ tɛ yen bilen aw kɔ. Kɛnɛ kan koyi. Abani. Aw dɔrɔn de bɛ terrain kan sa. Allahu akbar. Munna minnu bɛ origine la. Olu b'aw jateminɛ dɛ. Tiɲɛ. Siga t'o la. Abani. Ko in ye nin de ye. Tiɲɛ. A y'a cɛ siri dɛ. Allahu akbar. An baw. Naamu. A ye cɛw bonya. Siga. A y'a denw éduquer. U ka cɛw dan sini. Allahu akbar y'a fɔ. Jamana in bɛ cogo min na bi n'i bɛ den labɛn dɔrɔn. Naamu. I b'a kɛ industriel ye. Kana kɛ local ye dɛ. U b'a kari. Tiɲɛ. Siga t'a la. Jamjamiw. Asidiw b'a kari. Tiɲɛ. Jamana in sigilen bɛ nin de kan. Walahi. Asidiya ni juguya. Allahu akbar o don. Ni maa min ye Segu Amisaru yɛrɛw ye. Olu sera k'u débrouiller ka misiri kelen jɔ. Fɛn min mɔgɔw kan ka wele ka n'u fo. Tiɲɛ. U b'o o tɔrɔkɔ la. Miseliw. Kolonkisɛw. Naam. Bada o de bɛ bɔ misiri in kɔnɔ. Allahu akbar. Abani. N'o ko nin tigi fana ninnu fana sɛgɛnna sa dɛ. Siga u sɛgɛnna koyi. O mɔgɔ bɛ mun na tuguni. Allahu akbar. Wala. I tɛ se k'a faamu kuma Ala ka so yɛrɛ kana jɔ wa. O bɛ jɔ. Allahu akbar. O tɛ fɔ kuru n'o fɛnw caman de bɔra misiri in kɔnɔ a bɛ ka bɔ a kɔnɔ. Allahu akbar. A b'i kabakoya nin ye mun ye. Siga. Nin ye mun ye. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahi. Yani i k'i si bɛɛ kɛ k'i daji ban o tu la. I t'i wuli ka sɛbɛ kɛ. Tiɲɛ. Siga t'a la. Bani. O tiɲɛ. Wallahi nin ye tiɲɛ. N'o bɛ fɛn tiɲɛ sisan b'an sɔrɔ yan bilen. Ayi o t'a sɔrɔ yan. N Ala ye layidu di Ala kira ma de. Ko n ye min f'u ye a fɔ. Wallahu ya'simuka minan nas. Allahu akbar. Bani. Ne y'o fɔ Amisaru ye. I y'a fɔ. Dabali ye tiɲɛ ye dɛ. Juguya ye tiɲɛ ye. Siga t'a la. Mais bilahi ŋaniya de bɛ s'a la. Allahu akbar. El iman. Siga. I ka sɛbɛn bɔ su in na i k'a fili. Bilahi i ka jɔ i k'i dusukun di Ala ma dɔrɔn. Tɛmɛ. Bilahi al-aliyyil azim dabɛn tɛ se. Subhanallah. Manil fard. Manil muhyi. Manil mumin. Manil nasir. Manil kafir. Wahid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abani. Akbar. Ŋaniya ye tangana de. Tiɲɛ. Siga t'o la. U tɛ se. A y'a fɔ k'u ka a to ten. Allahu akbar. O kɛra nin daji tu in na. O kɛra. Siga. Ala ka don an n'u cɛ. Amin. Ala sɔn. Ala ka don an n'u cɛ. Amin. Ala k'an wasa o kan. Amin. Ala k'an wasa o kan. Amin. O la. Naamu. An bɛ kuma surunya mɔgɔw sɛgɛnna. Mais min bɛ yen. Alul bayti a y'a jantu la. Inshallah. A ye kira bɔnnaw bonya a y'u kɔrɔta. Tiɲɛ. Ala b'aw yɛrɛw kɔrɔta. Siga t'a la. Bɛ kɛ. U bɛɛ fagara de. Siga. U bɛɛ janfa. Allahu akbar. Kira ye Hasani ni Huseni minɛ k'a jira silamɛw la. Ko ninnu bɔra ne na. Ne yɛrɛ bɔra ninnu na. Ala kɛ maa fɛ maa min kɛra ninnu fɛ. Siga. Bani. Mais u bɛɛ k'o y'u faga. Allahu akbar. U y'u faga histoire dogolen tɛ. Ayi ma dogo. O bɛɛ kɔ k'u b'u sen da u tɔgɔ tɔ kan. Ayi anw b'a bɔ. Tiɲɛ. A bɔra kaban. Bani. Siga. Anw b'a bɔ. Wallahi. Parce que aw bɛ Hasani ni Huseni. Fatima. Ali ibn Abi Talib. Naamu. Olu ka bonya yirali. An'u kanuni. Naamu. Ɲumanya tɛ dɛ. Ayi. Sunna tɛ musabu tɛ. Fadailu tɛ. Farda tɛ. Wajibi de don. Tiɲɛ. Siga t'a la. Bani. Ala de y'a fɔ. A tigi y'a fɔ.
ala de ko kuranɛ kɔnɔ qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba Allahu akbar bala bala ala ko kira ma a fɔ silamɛw ye ko i ti dɔrɔmɛ ɲini ka kiraya la sigei o sara tɛ maa bolo wallahi mais a f'u ye k'u k'i i ka denbaya kanu i nama duga zuru k'olu kanu Allahu akbar mana ala ko a y'a kɛ ka ban jango kira somɔgɔw la o ka jugu farida ye a ka jugu ye a bani Allahu akbar u kanuni ye mun ye n'u ka kow sera diɲɛ ka bɔ a kalama u kanuni ye mun ye jogo jumɛn kun b'u la an k'u ladege o la kɛnɛ kan o don Allahu akbar Haidara ninnu de kun ye diinɛ dulɔmaw ye wallahi kabini u y'u bɛɛ janfa ka faga silamɛya tora a kɛrɛ kan Allahu akbar ala bilala kira bilala parti de bi dɛfɛ Allahu akbar sigei parti wallahi anw taabolo ye nin ye ni maa min ma t'o fɛ o ta tɛ tiɲɛ ye ninnu fana ko anw taabolo ye nin ye ni maa min ma t'o fɛ o ta tɛ tiɲɛ ye silamɛya bɔrɔtɔra tan sigei kɛra tan koyi cɛ minnu kun bɛ se k'a sabati u y'a bɛɛ janfa Allahu akbar Umar bin Abdul Aziz nana u b'o o ka mankutuw fɔ k'o ye khamisu khulafaw rashidina ye ko khalifa 4 kɔfɛ ko mɔgɔ min kɛra ladiri ye ka sira ala ɲɛ k'o de ye Umar bin Abdul Aziz ye mais a ma foyi kɛ khalifa ɲɛmɔgɔya ye n'a san fila u y'a ka jɔnmuso sara o kan empoisonné Allahu akbar belebelew taara tan de a bani an karamɔgɔ ni ala ye ninnu bila anw ɲɛ munna ala sɔnna ninnu ka janfa munna ala b'u kɔlɔsi ala y'a kɛ anw de kama siga t'a la a bani ko tɔɔrɔ min ye ninnu sɔrɔ ni e ta ma s'o ma ka sɔrɔ olu ka kusa i ye i b'a dɔn ko ala ɲɛn'i ma Allahu akbar o ye tiɲɛ sigei an bɛ wajunɛw de ye ala ɲɛ kɔrɔ wallahi u y'a pɔsɔni d'an bɛɛ ma o Allahu akbar o kɛra sigei wala k'an invité ka taa hôtel la ko furusa cayalen don ko an bɛna conférence dɔ kɛ pour que dɔ ka bɔ furusa in na an ka kuma mɔgɔw fɛ ja nkalon don Allahu akbar sigei ka taa n sigi tabaliw bɛɛ sigilen don bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ i place la Allahu akbar ko ministre welelen don chrétienw ka ɲɛmɔgɔ welelen don u kɛn bɛ k'o ka ne ka plaque bila k'o ta tugu ne na n yɛrɛ kana n jɔ salle kɔnɔ ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn ne ye ko u bɛna reçoit fɔlɔ yanni mɔgɔw kana Allahu akbar la ilaha illallah Muhammad rasulullah Haidara téléphone bɛ n yɛrɛ kɛrɛfɛ u bɛna téléphone ta allo monsieur le ministre a kɛra cogo di sigei o bɛ aéroport la bon Haidara nana dɛ o sigilen don yan mɛnna bilahi Allahu akbar sɔɔni a bɛ chrétienw ka ɲɛmɔgɔ a bɛ téléphone da tulo la ko a bɛ k'a ka chrétienw ka ɲɛmɔgɔ wele Allahu akbar mana a bɛ muruti mais n'a yɛrɛ kun y'a dɔn a tɛ se ka na a tun b'a fɔ an taara Haidara ta so kɔnɔ ka na Haidara bi yan a bɛ heure 1 bɔ Allahu akbar a bani ne b'o la u nana verni dɔ sigi glace kuru fitinin ninnu k'o dama dɔ ta glaçon dama dɔ ta ka bila verre kɔnɔ ka na fanta di ne ma ka fanta dayɛlɛla ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ bolo de y'a dayɛlɛ k'a kɛ verre kɔnɔ Allahu akbar sigei a bani an karamɔgɔ ne ye boisson in min sɔɔni dɔrɔn a cɛ nana muruti musonin dɔ bɛ yen ka muruti o bolo ko e yɛrɛ m'a fɔ a bɛ tan ko ale yɛrɛ ye wele se o ko ta mais ko Haidara tɛ se ka to yan o y'a sɔrɔ ne ye boisson min Haidara tɛ se ka sigi bilen an bɛ taa n'a ye Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ u nana Haidara i bɛ yafa n ma tuma na an b'a lajɛ ni an bɛ se ka semaine wɛrɛ sɔrɔ i bɛ yafa n ma u ye ne jigin et puis ne ko n bɛna n ka mobili la u ko non u taara ne ta u ka mobili de la Allahu akbar n bɔra o ye ne ta mobili la ka taa ne bila an ye au revoir di ɲɔgɔn ma da ne donna dɔrɔn ne kunkolo ma sɔn ayi a tɛ sɔn mais nin ye mun ye Allahu akbar dɔ kana na mais mɔgɔ si ma na ayi nin tɛ tiɲɛ Allahu akbar ne sɔrɔla ka n ka denbaya wele
ngo bon ni ala de b'a dɔn min don ngo mais ne kɔni sisan ne ni ma sɔn Allahu akbar ngo ne ye boisson mun fɛ sigi n den i bɛna n bɛ taa yɔrɔ in jiri la n'a kɛra min ye ninnu don dɛ sigi abali wallahi ne taara n'u ye ka taa yɔrɔ jira denmisɛnw na an nana so o semaine de an karamɔgɔ ne bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ala b'a dɔn t'a kalama Allahu akbar o don informatique directeur BMCD la o ye n kɔrɔkɛ ye Yakubu Ayidara Allahu akbar awa o ye taara docteur u ɲininka o ko non k'u y'a empoisonné Allahu akbar o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ foyi kalama sigi mais n fila kɔrɔ nin wallahi wallahi sigi ayiwa u y'u bɛɛ faga ten de ne na sɔn ka boisson min yɔrɔ la bilen kana min wallahi kana min sigi ayiwa o kumana a yɛrɛ tɛna jan don a yɛrɛ la inshallah ala k'a n'aw kisi amin ala k'a n'aw kɔlɔsi amin a y'a cɛsiri ni jogo tɛ silamɛya tɛ yen a kana jɔrɔ balo don Allahu akbar ya fa san misiri kɔnɔ ni jogo tɛ ala mago tɛ dabɛji la sigi abani u kana nɛgɛ ayi Allahu akbar galo don ala kira y'o de fɔ an ye diinɛtigi tɛ fila ye o kira danna yɔrɔ min na n'i tɛmɛn'o kan i kafirilama de bi sa siga t'a la Mustafa Kulibali a ma nɛgɛ dɛ ayi Allahu akbar wala musow a sara bɛ ala bolo batigi bolo ne tora Bamakɔ aw de fɛ Allahu akbar ne yɛrɛ tora Mali la aw de fɛ Allahu akbar Ayidara ka to Mali la ka kɛ maliyɛn bi aw don Allahu akbar siga t'a la wallahi musow de ko ne ma Ayidara e tɛ taa Bamakɔ sigi o y'a sɔrɔ o ye ne suspend Mopti ne nana papier ɲini de la Bamakɔ papier ɲini sen fɛ an ye wajuli kɛ min kɛ an baw nana ko e tɛ taa yɔrɔ si ayi tɛ taa bilen n ko ne tɛ mɔri ye anw ma deli so sara ko anw na so sara sigi an seko mana kɛ min ye an b'a k'i ye Allahu akbar nin ka kan ne tora Bamakɔ nin de la Allahu akbar muso taafetigiw Allahu akbar u wulila muso jama de b'a kɔ musow de b'a nɔfɛ musow de b'a ne ko musow a y'a da de a ka sabali a ma fɔ musow b'a nɔfɛ wa n ko ni tiɲɛ don cɛw b'a sɔrɔ siga t'a la bani Allahu akbar cɛw nana a ye ni musow b'a nɔfɛ cɛw bɛ na u bɛ na an nana yɛrɛ Allahu akbar denw kamaw bɛɛ nana siga t'a la Ayidara Allahu akbar a da ala ka hinɛ maserew maa ma fɛn f'u ye o ala k'a n'aw dɛmɛ u bolibaatɔ walayi wali ko ten k'u bolibaatɔ u bolibaatɔ de nana koyi Allahu akbar a kɛra ten ala ka di a ti bi o ayi Allahu akbar la n'i sɛgɛnna e ka taa wala ayi ala y'o fɔ k'o ban ko ni ninnu kɛra a ma kafiri ye n kɛ bɛ ka dɔw labɛn olu tɛ segin n kɔ dɔn ayi Allahu akbar siga t'o la ni ye kuranɛ de ala ko kira ma i hakili sigi wala minnu b'a fɔ k'u bɔra wa kuranɛ de y'o fɔ k'u cira de k'u kana don tile ga in na ko ka bɔ ka sɔrɔ k'a fɔ anw donna na a man ɲi dɛ ko ɲuman t'a kɔnɔ kuranɛ de ko ten u nana don tɔn na kira ka diinɛ na tile gan fɛ ka tila ka bɔ Allahu akbar ka sɔrɔ ka taa fɔ anw b'a la tiɲɛ tɛ ala ko kira ka hakili sigi ko ni ninnu kafiriyara i ma n gɛn bɛ ka dɔw labɛn olu tɛ segin kɔ dɔn Allahu akbar ala k'an y'o la ala ka diinɛ y'o de ye dɛ ayi n'i sɛgɛnna i b'i ka kasa kuru ni kelen taara 100 bɛna nɔ na siga t'o la an y'o caman ye 100 bɛna nɔ na dɛ a bɛna Allahu akbar o la an bɛ an baw fo u ye foli minɛ u ye cɛsiri min kɛ nin ko in na ani u ye sɛgɛn min kɛ o sara bɛ ala a bolo b'a tigi bolo o kɔfɛ an bɛ ansaru dɔw fana fo minnu ye malo di u ye malo balo caman de cɛ ka na kɛ ka ansaru boloma fara siga t'a la dɔw ye misiw di mɔgɔ kelen ye misi 7 di
misi wolonwula dama tɛ dɛ ka tila ka fɛn di Allahu akbar a kɛra ten hali n'u m'o fɔ ne ye o fɔra ne ye Allahu akbar ayi ne n ti jigin maa na segukaw ka ko don Allahu akbar a gundow ka ca seguka yɛrɛ t'a ɲɛɲini yɛrɛ Allahu akbar n'o tɛ misi wolonwula dilen fɛn dɔ dira Allahu akbar o farala a kan siga t'a la an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye inshallah u m'a bɛɛ fɔ n ye ne kɔni bɛ to ka kelen kelenw mɛn senfɛ ten n'o tɛ a t'i n'a f'u ye kɔntorandi kɛ ne yɛrɛ ye dɛ u sigilen filɛ maa si m'a fɔ ne ye ko maa ye nin kɛ nka kɛnɛmana na mɔgɔw da ka fiɲɛ i bɛ kuma dɔw mɛmɛ ten siga t'a la bani o tuma na o y'a kɛ ala min kama ala k'u sara amin ala ka hɛrɛ suru amin ala k'a n'u dɛmɛ amin an taara o y'a cɛsiri inshallah ko ninnu bɛ ban ko ninnu bɛ ban Allahu akbar diɲɛ na yan namu an b'a alijinɛ kɛ dɛ tiɲɛ hali a da ɲɔgɔn kanu ni ma fi sabilillahi kira ko lahara tile ti jɔ olu de kunkolo ka fiyewu minnu ye ɲɔgɔn kanu ala kan Allahu akbar Wulibali aw caman bɛ yen bi ka ɲɔgɔn ka so yɔrɔ dɔn a kɛra ala kan siga t'o la a caman yɛrɛ o daliluba y'aw bolo siga k'a dɔn dɔrɔn karisa bɛ yen karisa bɛ yen jigiya la hali ni fɛn t'i bolo bamananw b'a fɔ u ka dalen la ko nɛnɛ ti mɔgɔ si faga k'i ɲɛ to tasuma na hali n'i ma gɛrɛ a la Allahu akbar o ye tiɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko jigiya Wulibali kumana ne bɛ e dɔn e bɛ ne dɔn o ye jigiya dɔ de ye diɲɛ balo yɛrɛ la yan tiɲɛ siga t'o la a belebele yɛrɛ mɛ mɔgɔ min bɛ sa ɲɔna nɔfɛ ansaru don Wulibali wallahi mun b'o yira namu parce que a kɛra ala kama nata t'a la ayi o t'a la a sara bɛ ala bolo dɛ ba tigi bolo garibu n'i ye garibu kɔni parilen ye tan a yɛrɛ b'o ɲɛ dɔn siga t'o la an baw de ye nin diya namu a n'a samara n'a fugula ka tila ka fɛn bila a jufara o ni ka kan n yɛrɛ t'o ɲɛfɔ maa ye ayi i da don o kan Wulibali o bɛ n ka dufa kɔnɔ n t'o ɲɛfɔ maa ye Allahu akbar Aïdara o tuma na an bɛ min ɲini sisan an ka ŋaniyaw siri inshallah an ka dugawu kɛ sigi ne nisɔndiyara wallahi cɛw sɔrɔla namu n y'a fɔ sɔrɔ cɛw bɛ yen bi min kelen b'i jɔ ni diɲɛ ye namu bilahi Wulibali dɔnni ko tɛ sa ayi o ko tɛ e kuranɛ durusiya la o to yen jɛnɛya ye haramu ye e y'o mɛn wa o mɛnna o de ye kuranɛ ye Allahu akbar zamzamiyu nkalon de don wallahi ne tiɲɛ nkalon de don tiɲɛ ne y'o fɔ hali kira ka sahaba minnu ye kuranɛ durusiya a man ca Allahu akbar ayi a man ca siga la a man ca Allahu akbar a man ca a ɲɛfɔ a man ca Allahu akbar kuranɛ durusili tɛ o kuranɛ dɔnni de don siga t'o la kana kuranɛ durusi nka baara kɛ ni aya kelen ye Allahu akbar durusili tɛ ayi o tɛ aw jɛna ni o de ye Allahu akbar ka aya pɛridi k'a tunu Allahu akbar bayatul islamiya siga i y'a fɔ ko da tɛ se ka maka la ayi Allahu akbar hali kafiri b'a fɛ siga t'o la kafiri ɲuman wallahi siga t'o la bangeli a la namu tiɲɛ tɛ dɛ aw minnu y'a fɔ an pɛrɛla sa aw bɛ taa janimɛ yɛrɛ kɔnɔ an ti sɔn wa ala yɛrɛ sɔnna n jɛna n'a ye n b'aw jeni sa siga t'a la zamzamiyu Allahu akbar mais ala kira ko tiɲɛ ti bi a b'a yɛrɛ dɛmɛ de parce que tiɲɛ ye ala ye wala el haqu min asma'illah Allahu akbar ne tiɲɛ ala tɔgɔ dɔ ye ko tiɲɛ wallahi a tɛ se ka bi ayi ala ye wula jarabi de u yɛrɛ de ye lɛtiri ci surakaw ma siga wala ko cɛ dɔ kelen bɛ ka fitinɛ wuli cogo di foyi ma wuli ne ko a ye baya kɛ min b'a fɛ o de t'a kɛ wa o b'a kɛ ni min t'a fɛ kun fitinɛ bɛ min fitinɛ tɛ yen sigi fitinɛ bɛ min o tɛ yen ne ko baya ye tiɲɛ e m'a fɔ nkalon don wa a ma ban fitinɛ bɛ min fitinɛ tɛ yen Allahu akbar n de b'u ka lɛtiri la ko cɛ dɔ kelen bɛ ka fitinɛ wuli
ko fo mɔgɔw ka baya kɛ ko islamɛya don ka Allahu akbar ko darul iftahi ka u kunna fɔ siga Kulibali magan ye kɔni Allahu akbar an ka kunnafoni ti minɛ magan ayi a tɛ minɛ ye ayi la magan a magan karamɔgɔ bɛɛ k'a fɔ baya tɛ tiɲɛ ye a kɔnɔninw ka fara a kan olu yɛrɛ ka kuma ko tiɲɛ tɛ anw bɛ sa a kan parce que kɔnɔ ma ci anw ma magan ka anw ka diinɛ ti minɛ ye Muhamadu Mustafa de cira a yɛrɛ kuranɛ kɔnɔ ka ye hadisa wulibaliw la anw ti maa ɲininka bilen ayi o bana a jira sigi ayi Zamzamiw anw ti maa ɲininka bilen ayi o bana pewu nin kɛra mɔgɔba in ko tiɲɛ tɛ koyi o y'a kungo de ye wallahi mais ala ni kira ye min sabati ti ci fɛ Allahu akbar bɛ taa nɔ la ye olu fana ye jaabi di n y'o fɔ a ye siɲɛ caman wallahi ko an bɛ min fɔ ni maa ye fɛn o fɛn don diinɛ na n'o dɔ tɛ a bɛ korondo ka k'i kun Allahu akbar ko ala kira ko ten Allahu akbar ko nka baya ko min fɔra namu k'o kɛra dɛrɛ ko kira ye mɔgɔw don diinɛ na ni baya ye tiɲɛ ko nka a ye dɔw don silamɛya la ni la ilaha illallah ye k'o fana kɛra Allahu akbar an t'o kɛ yɔrɔ kɔni dɔn mɛ a bɛ se ka ɲɛ o kɛra wallahi tari ma faamu a faamura sigi parce que kira ka hajjatul wada'i don hajjatul wada'i tɛ fatu maka don ani cɛ minnu bɔra madinɛ ko cɛ kelen t'a la muso kelen t'a la min ma layidu 6 ta alakira ye sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar o ye tiɲɛ a kitabu b'an bolo yan b'an bolo sigi kira yɛrɛ muso tɛ yen min ma layidu 6 ta Allahu akbar o ye tiɲɛ Allahu akbar a mɔden tɛ yen min ma layidu 6 ta Allahu akbar a den tɛ yen min ma layidu 6 ta a bɛɛ kɛyɔrɔ b'an bolo yan Segu yan Kulibali sigi a bani o ye tiɲɛ ye dɛ a da to ye a da o ye sera danna mais o jaabi nalen u y'o dogo Allahu akbar ala y'anw dɛmɛ anw dalen Kongo dɔ de ɲɛna ma ka na photocopie d'an ma sigi ne ko Allahu akbar wallahi a bani an b'o la kɔsa in na namu u ka jagaminɛna dɔ taara Magan Allahu akbar o fana y'i dɛn u ka mufti min bɛ yen n'ale de bɛ diinɛ ɲɛfɔ bi n'a ko min u ko ten Allahu akbar u y'i dɛn ka t'o ɲininka k'a fɔ o ka barinamiju lasebaga ye ko a ka karamɔgɔkɛ ɲininka ko baya ko bɛɛ ti Allahu akbar o tɛ lɛtiri ko ye bilen koyi karamɔgɔkɛ sigilen de don question bɛ posé a kunna Magan jamana na n'ale ko min dɔrɔn a banna bɛɛ bɛ taa o de fɛ sa a tɛ ku i la ka dɔ wɛrɛ fɔ Allahu akbar o y'o ɲininka o ko ɲininkali bɛ ka kɛ ko dɔw ko baya kan ka kɛ ko baya ko yɛrɛ ye jumɛn ye la ilaha illallah Muhammad rasulullah a tɛ karamɔgɔ a t'a kun wa siga t'o la a b'a bɛɛ kun Facebook fa bɛɛ ne ko a b'i kun wa a banna Zamzamiw o ko namu ko baya ye wulibali ye dɛ tiɲɛ Allahu akbar a tɛ yɛlɛma o ko kira ka sahaba bɛɛ y'a kɛ Allahu akbar ko n'i bɛ don silamɛya la i bɛna nin layidu 6 ta dɔrɔn tiɲɛ siga t'a la ko wulibali don Allahu akbar ka tila k'a bɛɛ jate k'a ban fana Allahu akbar u ko k'u b'o fana yɛlɛmɛ kun Allahu akbar sigi cɛ y'a fɔ dɔrɔn a carina Allahu akbar siga t'a la bolo ma se k'a kunbɛn ayi u b'o la tuguni sunakaramɔgɔba dɔ u sen b'o ma wa ala yɛrɛ de y'o bila k'a fɔ o fana ko baya ko wajibi don silamɛ bɛɛ k'a kɛ ko a fana ko fo ka diɲɛ wuli ko kɛra tile tɛ dɛ ko fo ka diɲɛ wuli Allahu akbar an b'o la sigi an yɛrɛ ka sekoba Chef Bouti Allahu akbar ma dɔn u taara o fana de ɲininka kun wa tari ala yɛrɛ de ko k'a fɔ kun o fana sɔrɔla ka don baya kɔnɔ ko silamɛw ko k'u ka fɛn de sɔrɔ u ma min kɛ k'i k'a fɔ la ilaha illallah ko ye kelen silamɛ sigi ko la
ko kira ka sahabaw la ilaha illallah fo ka baya woro de daka la ka labara ko o de yu korota ti sigatala zamzamiu Allahu akbar Cheikh Bouti u y'a to wajuli de la Misiri kɔnɔ ka taa bom do ala ka bom pɛrɛ Allahu akbar k'a faga Allahu akbar karamɔgɔ wɛrɛ kun namu o karamɔgɔ naani de y'a fɔ suna karamɔgɔ 3 ani Cheikh Bouti Allahu akbar ni ko suna karamɔgɔ an b'a faamu ten n'o anw de ye suna ye sigatala bani anw de ye suna ye tiɲɛ kɛnɛ kan mais comme mɔgɔya tɔgɔ la dɔw bɛ yen u t'olu wele ko Kadafiya tiɲɛ o bɛ wele la Saddam ti wele dɔw la yan o bɛ wele Kadafi mɔgɔ dɔw bɛ Segu ye u b'u wele ko Kadafi tiɲɛ o caman bɛ yen mɔgɔw bɛ Segu ye u b'u wele Saddam tiɲɛ o ka ca alors mais jɛngɛra n'a ye ten mais e y'a dɔn ko nin tɛ Saddam ye ayi a n'o ka jan Allahu akbar a bɛ k'a fɔ ma Kadafi e y'a dɔn Kadafi tɛ ayi o tɛ mais bɛnkan don kaban a delilen yɛrɛ la e yɛrɛ tɛ se ka foyi fɔ Kadafi kɔ wa n'i m'a fɔ Kadafi mɔgɔw t'a dɔn ayi a tɛ dɔn sigi a bani o tuma na a bɛ fɔ o ma ko bɛnkan tɔgɔw o bɛ yen an ka to ka bɛnkan tɔgɔw fɔ an b'a fɔ sunamɔgɔw y'a fɔ tan wala ɲɔ tɛ talahi anw de ye sunamɔgɔw ye kɛnɛ kan zamzamiu Allahu akbar suna tɛ foyi ye namu ka Alakira ladege a ko di a ko an ka mun kɛ a kun bɛ mun kɛ wala o de ye suna ye Allahu akbar siga t'o la tuma na n'o ye suna ye kɛbaa jumɛn b'o la bi n'o bɛ aw ɲɛ o tɛ yen Allahu akbar o tɛ yen hali n'a kɛra mariya ye u tɛ an ɲɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ ye sigi mariya ye jumɛn ye yen cogo ni boji don ansaru dɔw ta bɛ fufu tiɲɛ siga t'o la o caman bɛ yen ni kurusi surunyali don ansaru dɔw ta tigɛlen don tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar ansaru bɛ yen tuma bɛɛ dɔw b'a fɔ ma ko Haidara ko ne ma da ninnu na n ko ansaru don dɛ tiɲɛ siga t'a la u ye diinɛ faamu cogo min na o de don ansaru yɛrɛ don Allahu akbar zamzamiu wala dɛ anw y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan wallahi n'o tɛ anw de ye sunamɔgɔw ye siga t'a la ni mariyatu don caman b'an bolo yan o b'an bolo ka ca bozijanw bɛ yan dunun filɛ min kɛra la e y'a bozi lajɛ a ka jan dɛ Allahu akbar nka ale yɛrɛ y'a ta f'u ye dɛ a y'a fɔ ko ale tun bɛ yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ in tɛ maa sɛbɛ ta yɔrɔ ye sigi k'u kɔni ma Haidara ka cɛ k'ale ko Haidara ka cɛ tɛ ne ye dɛ Allahu akbar ne kɔni b'a fɛ n'a bɛna an bɛ taa kunbɛn a ka cɛ tɛ ne ye dɛ yan'a ka taa fɔ ko Haidara ka mɔgɔ dɔ ye yan Allahu akbar ne ta ye n yɛrɛ Haidara ka cɛ tɛ ne ye Allahu akbar ko i lafiya siga t'a la zamzamiu ale n'a ka dabali bɛ don wo bɛɛ kɔnɔ olu bɛ t'u ta ɲini Allahu akbar a yɛrɛ wo dɔ kɔnɔ ale yɛrɛ y'a dɔn Haidara ka maa ye ko Haidara ka cɛ filɛ ko ale ko Haidara ka cɛ ayi o tɛ Allahu akbar a n'o ka jan zamzamiu i b'a faamu a faamuna o tuma na Ala k'an dɛmɛ ami nin da a bɛɛ b'an bolo yan koyi ni a tɛ se u karamɔgɔw bolo parce que ne ma d'a la olu n'u ni ɛri bɛ marché Allahu akbar su in na n'a t'u bolo n b'a bɛɛ d'u ma Allahu akbar k'a fara kan mais anw ka dalilu tɛ ko sunamɔgɔw y'a fɔ dɛ ayi sunamɔgɔ kan'a fɔ ça fait comme olu yɛrɛ de ka dalilu y'o ye Ala yɛrɛ y'u ka dalilu jɔ u yɛrɛ kan n bɛ k'o de fɔ n'o tɛ anw ka dalilu tɛ ko sunamɔgɔw y'a fɔ ayi o tɛ anw ka dalilu ye an ye min faamu Ala ka di parce que tu sais problème dɔ bɛ farafinna mɔgɔ dɔw la a tɛ se ka résoudre Allahu akbar ani danga man ca Allahu akbar e kɛra silamɛ ye n'i ka hakili de siga t'o la ne kɛra silamɛ ye n'i ka hakili de usulu ye kelen ye siga t'a la mais furu'u f'i ka ne ka liberté de di yan i ma ne tuubi ne karamɔgɔ t'i ye Allahu akbar o ye tiɲɛ
mais muna ne yɛrɛ tɛ se ka kuma ni n ka hakili ye. I bɛ kuma siga. Fo ne ka tugu e kɔ et puis i fa y'a fɔ ko mɔkɛ y'a fɔ ko a bɔra yan a bɔra yan mais ne bɛ tugu o kɔ n tɛ ne yɛrɛ de b'a lajɛ mun ye ne ka tiɲɛ ye. Kɛnɛ kan. Fo jɛn ka kɛ ni nin ye. Siga t'a la o ye tiɲɛ wulibali yɛrɛ ye. Sisan anw ka farafinya ta ye hasidiya de ye diinɛ ko tɛ dɛ. Ayi o tɛ. Sisan siga karamɔgɔ dɔ wulila Egypte. Alahu akibaru. A ko faralakɛliw ye nkalon ye. K'a fɔ ko jɛnɛyakɛla minɛna ko k'a faralakɛliw ko nkalon don. Alahu akibaru. Karamɔgɔ don. Tiɲɛ. Mugu ma ca la. Ayi. A fa ma neni. Ayi. A ba ma neni. Alahu akibaru. Mɔgɔw wulila k'a dɛmɛ. Naamu. Azari karamɔgɔw mɔgɔw taar'u nɔfɛ k'u ka n'u sigi ka nin filɛ. Alahu akibaru. Olu fana ko problème t'a la a ka na. U ka débat kɛ. Alahu akibaru. Azari karamɔgɔba fila a n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ. O kɔfɛ ani karamɔgɔba fila wɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ. A ka dalilu b'a bolo. Alahu akibaru. Sigayi. U ye dalilu ninnu jira ɲɔgɔn na. A ko ale bɛ to a ta kan. Mais ale tɛna Azaharu sɔsɔ k'u ta tɛ tiɲɛ nka ale m'a faamu ten. Ale ye kalan min kɛ o ye hakili min d'ale ma faralakɛliw tɛ tiɲɛ. Alahu akibaru. Mais a bɛ ka balo ye. Tiɲɛ a balolen bɛ yen. Aw ta ye ko an taara kalan surakaw fɛ nin ye suraka de ye. Tiɲɛ siga t'a la. Ne b'a fɔ ta diinɛ na furu u la usulu ma tɛ se k'o yɛlɛmɛ mais diinɛ bolofaraw mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama ye de mais ni ne ta ma k'e ta ye dɔrɔn f'i ka dugukolo yɛrɛ ni ye o tɛ ala ko o ye hasidiya de ye siga t'a la ani hakili surunya wulibali f'i k'a dɔn hakili bɛ mɔgɔw la walahi n'an kɛra silamɛ kama ka se ka kɛtɛba yakutubu dɔn o tuma na a to ne yɛrɛ kan n ta ɲini ni hakili ye n'o bɛɛ ne ma o don n'a ma bɛn n'i ye fili min ye i bɛ n ka fili yira n na ni n ko n bɛ to n da kan e fana ma ci koyi. ayi Alahu akibaru o ye tiɲɛ. nin de ye farafinya degun. Alahu akibaru. a tɛ ku i la i ka fɛn dɔ fɔ min kun bɛ yen ka kɔrɔ. Alahu akibaru. anw y'a kala ta de an y'a kala ta de. an ye fɛn o fɛn an ye fɛn caman kalan ten. o caman kalanna ten. mais an ɲɛ b'a caman fiɲɛ la bi. walahi kɛnɛ kan koyi. an ɲɛ b'a caman fiɲɛ na bi. Alahu akibaru. an y'a sɔrɔ yahudiyaw ye fɛn caman don an ka diinɛ kɔnɔ. an y'o kalan. kɛra. u ye fɛn caman fɔ an ka kira ma an yɛrɛ y'o fɔ kira ma. mais sisan a bɛ ka silamɛya lagosi bi. siga t'o la. bilahi. naamu. fo dɔw bɛ ka bɔ silamɛya la bi. ka don diinɛ wɛrɛ la. Alahu akibaru. ala ni u bɛ na ni dalilu ye u n'an ka karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ débat la. kafiri b'a fɔ tan anw ka silamɛ b'a fɔ tan hakili bɛ min faamu o t'an ka silamɛ ta ye fiyewu. o débat caman de bɛ kɛ. Alahu akibaru. o débat caman de bɛ kɛ. Alahu akibaru. u ye débat dɔ kɛ o don ko alakira kunkolo ɲagamina. Alahu akibaru. sigayi. ko a bolila ko a bɛ taa a yɛrɛ faa. Alahu akibaru. kulu la o b'an ka kitabuw de kɔnɔ dɛ a t'i n'a fɔ u ye nkalon tigɛ dɛ o b'an ka hadisa wulibali yɛrɛw kɔnɔ. Alahu akibaru. ko a bolila ko a bɛ t'i fili kulu la k'a yɛrɛ faa ko Jibirila b'a fɔ Muhamadu ye kira ye. bon cɛ bɛ ka a fɔ an ka silamɛw ma an ka karamɔgɔba ninnu ma ko mais mɔgɔ min ko a bɛ taa a yɛrɛ faa k'o b'a sɔrɔ hakili bɔra la. Alahu akibaru. bon ko hakili bɔra mɔgɔ min na ko n'o ko ala ko ten ko mɔgɔ bɛ se ka da o la k'o minɛ cogo di. Alahu akibaru. i b'a dɔn an ka karamɔgɔw ye jaabi min di u kamana gannen u ye arabukan yɛrɛ bɔ arabukanya la pewu. Alahu akibaru. ko a m'a fɔ tarada k'o kɔrɔ tɛ ko a bɛ taa yɛrɛ fili dɛ k'o kɔrɔ ye ko a ni vitesse de bɛ jigin kulu fɛ. Alahu akibaru. i y'a dɔn kuma gɛlɛyara bolo. a gɛlɛyara bolo. mɔgɔ ni vitesse ka jigin kulu fɛ ka taa min. Alahu akibaru o tɛ se ka kɛ. mais cɛw sɔrɔla cɛw wulilen don kabini kunu fɔ bi. Alahu akibaru.
nin kuma galo minnu dalen don kira la u ka ka i sen da bɛɛ kan Allahu akbar siga t'a la sigay wallahi k'an ka kira tɔgɔ tiɲɛ Allahu akbar salam kunfin b'i da de le n'a dɔw fɔra i ɲɛna i b'i da de wallahi mais a b'i siga kira yɛrɛ la sigay Allahu akbar bilahi abani alors a to yen kɛ a to yen o nkalon datɔ o nkalon wulitɔ yan'o ka faamu a ka gɛlɛn dɛ ka gɛlɛn siga t'a la an tɛ taa i ka ide fɛ o ayi i ka ide i ka ide fɛn o fɛn diɲɛna n'a bɛ kuranɛ aya sɔsɔ o mana kɛ hadisa o hadisa ye anw b'a ze da o kan k'o y'anw ka nkalon ye siga t'a la hali ni e ka kuranɛ don Allahu akbar i b'a kuranɛ minɛ o y'i ta ye mais n'a bɛ kuranɛ sɔsɔ nkalon don usulu bɛɛ daminɛ o ye Allahu akbar ngo bɛ kuranɛ sɔsɔ o ye nkalon ye siga t'a la zamzami Allahu akbar alors fo karamɔgɔw ka jɛn n'a ye hasidiya in ka bɔ dusukun na e ka hakili y'i ka hakili ye ne ka hakili tɛ ta ye o jagoya fɔ ne ka tugu e ka hakili kɔ ko mun kɛra o tɛ kɛ Allahu akbar mais kɛlɛ t'a la n'an ma ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na an bɛ jɛ ka sigi i b'i ka dalilu di ne b'i ta di kunfinw tulo b'a la zamzami n t'i nɛni n t'i dɔgɔya i t'o kɛ diinɛ t'o ye o a nana cogo min na e y'a faamu cogo min na i b'a fɔ i ka mɔgɔw ye ten ni min k'olu ta t'o ye o fana b'a ta fɔ a ka mɔgɔw ye bɛɛ bɛ na n'i ka dalilu ye o kumana kunfinw mana kuma mɛn u bɛ tiɲɛ dɔn u yɛrɛ ma siga t'o la zamzami o de t'anw fɛ yan ayi o tɛ yan ni ko n k'o dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli Allahu akbar n'u ye kafiriw ye u ye diinɛ tiɲɛ u donna ta u bɔra ta e ye jɔn ye e de nana nin diinɛ ye ayi a mana nin foyi ye ni ko e kalanna Makan minnu wolola Makan olu ka kumakanw b'an bolo yan siga t'o la ka wolo Makan ka kalan Makan ka wajuli kɛ Makan o vidéo b'an bolo yan e ta ye n dara kana ye Allahu akbar an kɔni ma taa kalan Makan mais minnu kalanna Makan olu de ka kitabu b'an bolo yan siga t'a la e ko an k'o bila ka da i ta la mun na foyi o tɛ kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma amin kɛlɛ bɛɛ de ye nin ye i bɛ parti ko kuma de mɛn misiriw kɔnɔ an ka taabolo mais ala kota kira kota o bilala ala kota ala ye jogo de fɔ ne ye nin fɔ Segu yan bilahi Segu wajulikɛlaw ni Segu karamɔgɔw a sekow n'a mugadamuw ni khalifaw n'u ko Segu yan ko nin kalo arajaba kalo in bɛɛ an donna Shabani de la ko Shabani kalo in bɛɛ mɔgɔ si kana mɔni tobi i ka so ko Segu karamɔgɔw ko ten ani alimami yaro mɔni dagalen kɔni don mais ni karamɔgɔw y'a ɲini ko mɔni kana tobi bɛɛ k'a lase walahi mɔni bɛ tobi du dɔw kɔnɔ nka du caman b'a bila siga t'o la o ye mɔni min dagalen don mais n'u ye haramu min kɛlɛ Segu yan a ti ban a bɛ ban pewu ala ta bila bilala zamzamiw karamɔgɔw ye ala ta bila Allahu akbar n'o tɛ gouvernement bi dɛsɛ diinɛ bi se siga t'o la n'i ko Segu ya bi ko gouverneur ka Segu dulɔsow datugu a tɛ se a sariya t'a bolo wa a tɛ se yɛrɛ siga t'a la Ayidara o yamaru t'a bolo wallahi a bɛ taa jɔn ka dulɔso datugu maliyɛnw ka dulɔso tɛ yan o don maliyɛn ni maliyɛn nin ka bitigi dayɛlɛlen don o bɛ k'a ka fini bakiw feere nin ka bitigi dayɛlɛlen don tigadɛgɛ ni fɛnw b'o kɔnɔ dulɔ bɛ ne ta kɔnɔ ko k'o datugu kuma ne tɛ maliyɛn yan a tɛ datugu gouverneur tɛ se Kulibali sigay hali président tɛ se Allahu akbar jɔn bɛ se karamɔgɔw wala zamzamiw wala dɛ misiri bɛɛ alimamiw ka réunion kɛ u k'a fɔ juma nata ye dɔwɛrɛ kana fɔ misiriw la ni dulɔ tɛ wala kira ye min fɔ dulɔ kan a ka fɔ mɔgɔw ye Allahu akbar a ye jogo fɔ minnu denw bɛ dulɔ min ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn u ma se k'a kunbɛn u k'a don u ka seli ci fɛn ye misiri kɔnɔ Allahu akbar Kulibali sigay bilahi ni dulɔ buteli 100 bi min o juma ye ni juma wɛrɛ cɛ dulɔ buteli 20 ti min ayi a tɛ min siga t'o la n'o tugura
dulɔsotigi b'a ka datugu a b'a yɛrɛ datugu sige Allahu akbar an tɛ siran nin de la wallahi ka ɲɔgɔn fa neni ka ɲɔgɔn ba neni Allahu akbar ka ɲɔgɔn hayibu Allahu akbar ala b'aw dɛmɛ ala tigɛlen kɔ la dɛmɛ bɛ bɔ min a tɛ bɔ yɔrɔ si sige Allahu akbar. an bɛ kuma surunya yan Allahu akbar dira jamiya a y'a cɛsiri inshallah aw y'a seko bɛɛ kɛ kɛra n y'o de fɔ silamɛya bi hɛrɛ de na a tɛna ni tɔɔrɔ ye ayi o ta silamɛya bi niw ɲɛnɛmaya de a t'i niw faga Allahu akbar o ye tiɲɛ Bamako an ka wajuli dɔ senfɛ afimi mɔgɔw y'a fɔ n ye k'u ka miliyari 3 de bɛ juru la ani kɔ tiɲɛ siga t'o la o ye tiɲɛ Ansaru ka nafolo min dira fandaw ma a ye jago kɛ Allahu akbar a k'a ka tɔnɔ ta a ka na ni wari ye voilà 3 miliyari o bɛ juru la Bamako Ansaru Bamako kelen tɛ quoi i n'a fɔ Mali fɛngɛ national voilà bon mais Ansaru mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ bɛ nin na c'est-à-dire min ka dɔrɔmɛ bɛ afimi kɔnɔ ko tɛ dɛ mɔgɔ maa ye Ansaru ye ni juru bi don maa o maa na k'o bɛ hinɛ sɔrɔ hali Ansaru minnu y'an gɔn kaburu kɔnɔ a mɛnna hinɛ sɔrɔ o sɔrɔ jurutala ninnu fɛ ɲɛnɛmaw b'a baraji sɔrɔ cogo min na a bɛ sɛbɛn Ansaru siw ye Allahu akbar Kulibali parce que a kɛra hɛrɛ sababu ye Ala ka dugukolo kan siga t'a la Allahu akbar kɛra jamiya a y'a cɛsiri docteur Sow jɔra o jɔra siga kalan filɛ yɔrɔ min na dɔ dan bɛ a dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ Allahu akbar o ye tiɲɛ Ansaru wari de caman bɛ kɛ k'u furakɛ wallahi parce que a caman bɛ billahi aliyil azim hali ne bɛna sisan ne bɛ ka banabaatɔ min ka wari bɔ n kunna n'a bɛ ka furakɛ Ansaru dɔgɔtɔrɔso la a ka ca mɔgɔ 4 ye sisan san bɛna segu Ala tulo b'a la Allahu akbar mais ne b'a wari bɔ min ne tɛ mori ye ayi i tɛ mori ye 50 ni 2 in de Allahu akbar bani ni o sababu tɛ u tɛ se ka furakɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ alors o baraji hali Ansaru su a bɛ ka seli wuli Allahu akbar o ye tiɲɛ Ansaru ye selitɔ seliko ye kuma Ala fɛ voilà mais a dɔn don o don fɛn dɔ bɛ se ka sɛbɛn ye i t'a kalama tiɲɛ siga t'a la siga Ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ kelen kɔrɔ don o bɛ ka k'i ye Ala fɛ tiɲɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ juru bɛ ka don banabaatɔw bɛ ka furakɛ siyɔrɔ bɛ ka di mɔgɔw ma Allahu akbar karamɔgɔw bɛ ka kunfinw sama ka bɔ mina zulumati ila nur sigi abani k'u sama ka bɔ dibi la ka na yele la Allahu akbar aw sababu la balawu caman jɔra Mali kɔnɔ yan siga t'a la n'o kun tɛ ɲɛ sɔrɔ an y'a yɛrɛ ɲini Allahu akbar billahi aliyil azim Kulibali Ansaru aw sara bɛ Ala de bolo b'a tigi bolo mais min b'an wasa sabali dɔrɔn de i y'a fɔ an ka kow to a tigi bolo voilà an k'an cɛsiri cɛsiri de y'an se yan siga t'a la ka cɛw dan kɛnɛjala kan Allahu akbar i ye maa o maa da ni ɲumanya ye fo k'o sa a ti ku i la diɲɛ na a ti ku i la lahara ayi Allahu akbar o ye tiɲɛ ji bondenw forage Allahu akbar minnu ti ji sɔrɔ ka min wallahi o min bɛ Ansaru bolo fo n'an sera Bamako n k'a da ɲini ka ca dɛ n kumatɔ ka se k'a fɔ ne kumatɔ nin ka di ne ye kojugu wallahi wallahi ko Ansaru ye nin kɛ dɛsɛbaatɔw ye sendaw ye ne fɛ n sigi yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ siga t'a la wallahi ka kura a ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin Allahu akbar o ji bondow bi fan bɛɛ fɛ jiko gɛlɛya ye minnu sɔrɔ n'u bi si ji robinet da la k'a jɔ fu a y'a ta o caman Ansaru aw sara bɛ Ala de a b'a tigi bolo ayiwa a ko sisan 5 miliyɔn 5 ni kɔ n'u bɔra yan sisan u bɛna t'o ji bondow se siga t'o la Muntugula ye dira bon
ansar dɔw bi sunɔgɔ ya olu t'a kalama o mais ala b'a kalama ko nin ye ansaru ye baraji o baraji bi sɔrɔ sisan o ji bɔndɔ miliyɔn 5 ni kɔ in na min yɛrɛ t'a kalama fiyewu a bɛ ka sebaa ye cɛ Allahu akbar Aidara sigei amin o tumana min b'an bolo cɛsiri don an fari kana faga ayi a tɛ faga courage voilà an ye cɛw dan filancɛ yɛrɛ diɲɛ na yan a ma se lahara fɔlɔ siga t'a la minnu bɛ kule minnu bɛ bondo la o de ye karamɔgɔbaw ye ninnu fililen don u ka karamɔgɔ tɛ fɛn dɔn an ɲinakɔw ye mun kɛ foyi an ma foyi min b'i ye foyi ni fani ni bani ni jagali tɛ Allahu akbar o dama don sigei bani Allahu akbar ne y'a fɔ n ko n bɔtɔ n tɛna wajuli kɛ n ko ne tɛna kuma f'u b'a fɔ ye karamɔgɔ dugawu dama kɛ parce que u b'a dɔn ne ye kuma daminɛ voilà sigei bani seko ko ayiwa a ka ɲi an ce n bɛ kuma in jɔ yan inshallah ala k'aw sago d'aw ma amin 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 a bɛ laban n'o de ye inshallah amin an bɛ aja fo a ye foli minɛ a ye dɔnkiliden 2 min da ale bɛ na mɛnna o wallahi kabini tasuma bɛ yen a yɛrɛ bɛ yen buware kɔni kabini a ka kalan wala a bɛ yen Allahu akbar o ye tiɲɛ bi tɛ dɛ ayi o mɛnna Allahu akbar an b'a fo a ye foli minɛ a sara bɛ ala de bolo batigi bolo a ma yɛlɛmɛ a ma change Allahu akbar a kelen don a t'i n'a fɔ ko Aidara bɛ fɛn d'a ma dɛ ayi n'i y'o miiri dɔrɔn i bɛ fili bilahi a bɛ taa mawuludu la ne yɛrɛ b'i labɛn k'a fɔ n'a bɛ taa n bɛna kɛ tan a bɛ taa ne tɛ bɔ a kalama ala y'a seere Allahu akbar bani ala y'a seere Allahu akbar o ɲɔgɔnna caman de filɛ siga t'a la dɔ de b'i jira Allahu akbar n'o tɛ dɔw bɛ yen olu t'i dɔn ayi wallahi ne tiɲɛ ngana dɔw bɛ yen olu t'i dɔn dɛ ala de b'olu dɔn Allahu akbar siga t'o la amin mais bɛɛ sara bɛ ala bolo batigi bolo an bɛ dugawu kɛ denmisɛnw fana ye ala ka si d'u ma amin amin k'a fɔ ansaru denw ni ko min b'a wasa ala dɔn a ye kalan sigei a ye kalan dɛ wala Aidara cɛw bɛ n k'o fɔ yɔrɔ min na disi da disi la de don ala ko tɛ yen dɛ ayi o tɛ yen ne yɛrɛ kɔni lafiyara bi kosɛbɛ wala Aidara wallahi Allahu akbar bamakɔ denmisɛnw bɔra ansaru denw wuduhu denw Allahu akbar o kɛra wuduhu denw Allahu akbar ko an faw ye layidu di u bɛ ala ka diinɛ lase u ma siran ayi ma siran wa an yɛrɛ bɛ kalan wala sige an b'u pilasi ta Allahu akbar o ye tiɲɛ bi namu dɔw bɛ Niger docteur nɔfɛ siga t'a la Allahu akbar Rougeau wallahi o ye tiɲɛ dɔw bɛ Niger bi docteur nɔfɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ denmisɛnw bɔra sisan Sahel Kanute b'a la Kayi ayiwa ko Kanute fana b'a la Kayi tiɲɛ siga t'a la ansar denw namu wudu denw dama tɛ dɛ ansar denw Allahu akbar o don a y'a cɛsiri a ye kalan inshallah ni tubabu don a kalan wala f'a da an mago b'o la tiɲɛ siga t'a la ni arabu don a s'a dan na an mago b'a la Allahu akbar ni ngo don ngo kalan a k'a s'a dan la arabu ka fɔ tɛ o ayi o tɛ n bɛ min fɔ n y'a dɔn de don Allahu o tuma na a y'a jija a ka kalan wala tubabukan don arabukan don ngo don wala Allahu akbar ni ye tiɲɛ a y'a kalan dɛ bɛɛ kalan kalan de bɛ mɔnɛ bɔ bi siga t'a la o ye tiɲɛ parce que min bɛ disi ni disi de don o don sige anw ma kalan Allahu akbar nka aw ka karamɔgɔ dɔ wele ka na bɛ nin wala a kana fɛn kelen wuli an ka fɔtaw la a b'a dɔn ko ale ma don kalan la a y'a wele ka la ilaha illallah talahi an y'o de fɔ bɛɛ ye o wallahi wallahi a ye sira di kalanbaw ma o kana sige u ka kana dɔ wuli Allahu akbar a ma wuli o
kalangote voilà ko la taqul ma la ta'lam walau qalla ma ta'lam fa anta hakim subhanallah abani voilà ko ikana fefo ite mindo Allahu akbar ko hal ni ka donda ka dogo kana fefo ite mindo ko ebe benya kala sigatola la taqul ma la ta'lam walau qalla ma ta'lam fa anta hakim sigatala aforata zamzamiu ni muso do willa sisa kamna la ka da tera bu kamme atito bu kamme ati ngome me anana jo mikoro la sisa ko ala ko jene haramu e kana ni magal mami e na bse ka susu ai otiyela ma ni bali oyela ma bali oyela ma bali ngana ko doraba ahmadu el kelba qui ko irabu Allahu akbar ça c'est autre chose voilà c'est ça abina o karamugo wele ça wele wolu kanu nyana bo Allahu akbar oche na fori ka congé que jonque ni eto don abi grammaire tigu wele o kana congé ke sigatola mais cho loye haramu yo ne ma kalande nga loye haramu yo de sigatola kalamba même c'est kaso ai otiyela ma o de la ngwa ko wele kan siga zamzamiu Allahu akbar mona mene mi fo dimsen yi aw ka jija aka suraka ka yi maîtriser voilà ayere ka to ka fo ta'allamuna siga alhamdulillah hasaltu ala jaizati doctoria la ilaha illallah abadi Allahu akbar ai niche Ramai kala fi anga talim belum talim tu kita kasih dah semua. Anga buat dem soy, iki kala fi doni. تفضل Apa? Ta'allam fa inna ilma zainun li ahlihi. ايوه وفضل وعنوان لكل المهامد وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واصبح في بهور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وعدال قاصد الله أكبر هو العالم الهادي إلى سنن الهدى هو الحسن ينجي من جميع الشدائد الله أكبر فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد جزاكم الله خير أنيناو والله وليو تيبماو وليو تلالا نبلا أجرا وليو تيبماو سراغتا خلاص أسنغورا أبنا لي أيوة ننداما دكرويان فلامين بي فولا أقول لسي دوكرا إن شاء الله دوكرا كرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. بسونا نسجرا ونسجيا. سيغتالا سيغتالا. أمد لوك أكرمولي سيجا أنكري أني لافيا على كودي كرمونا بوناوما. آمين آمين آمين. كروكون ويلا تلو تبا. إن شاء الله. لو ما تلا كلام تابوتوي. سيغتالا. أكرمو أمبيكو أني أنا نفلو. إن شاء الله. في كتير نستمكاسي. Arama, ambiko ani ananga nafuro. Nai jafala kana jafa sigama. Amen. Soko anu sojara sunna. Sigatalla. Buya kera mi bela jelfo ka be wala nymalo. Kamuna nana buya dron da ya soroya. Sigatalla. Be wila kalo, segu be wila kalo. Aba non ke bawo be fo. Ye foli mine. Dugutiku fo. Ye foli mine. Ka bela jelfo ka imamu fo. Ka bawo fo ka naba be fo. Vraiment an sodiya dana sigatalla an karamo an bi fo wallahi an sodiya doniye diɲɛ bɛɛ wallahi ni se kɛ diɲɛ bɛɛ b'a fɔ karamɔgɔ ka to ale fɛ sigatola ka karamɔgɔ bɛ dugawu kɛ sija ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o d'i ma karamɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ ka so dɛ i bɛ yɔrɔ bɛɛ lon kelen an balimakɛ dɔ nana sɔrɔ a bɔra Liberiya
ati bamanankan yɛrɛ mɛn ayi ne y'a sɔrɔ karamɔgɔ ka dara a ko ale semaine kelen de a ma se ka karamɔgɔ ye Allahu Akbar ne ko semaine kelen an ti ɲɔgɔn faamu a b'an dilan de fɔ Allahu Akbar an ye mɔgɔ dɔ ɲini kara min b'a dilan mɛn a y'a ɲɛfɔ an kumana ni sécurité o y'an donna voilà a y'a ɲɛfɔ a ko ale bɔra Libéria nka ale somɔgɔw bɛɛ banna kɛlɛ la a wagati la Allahu Akbar a ko ale nana Laginɛ frontière la karamɔgɔkɛ dɔ a y'o ko mɛn a k'a bɛ mɔgɔ de ɲini min bɛ se ka dugawu kɛ ale ye k'ale sabati silamɛya kan ani k'ale hakili sigi parce que a somɔgɔw bɛɛ banna k'a to yen Allahu Akbar ka dugawu kɛ ale ka segin ko karamɔgɔkɛ ko ale n'a ka denbaya bɛɛ bɛ baara kɛ ni min ka kumakan ye o ye an karamɔgɔ le ye k'a sigilen don Bamakɔ Bangoni na k'a y'a mɛn k'a bɛ yen ko Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ko ni mɔgɔ ka dugawu bɛ minɛ bi diɲɛ kɔnɔ k'ale kɔni laani b'o de la siga t'o la k'ale bɛ dugawu k'a ye nka ale b'a ɲini a fɛ a ka se u fɛ Bamakɔ ka taa dugawu ɲini k'o kama ale nana a bɛna dugawu ɲini an karamɔgɔ fɛ alo an bɛɛ sigira an ɲɛji bɔra parce que a sigira a ye tile damani kɛ yan dugawu bannen kɔfɛ karamɔgɔ ye dugawu k'a ye ka ban a ye sira ɲini a bɔra k'a bɛ taa a ko ne ma ko tiɲɛ yɛrɛ la dɔrɔmɛ kelen de t'ale kun n'a ka transport tɛ nka ale bɛ taa a ma dɔrɔmɛ kelen di karamɔgɔ ma k'o degun de b'ale la ne ko a kana degun n ko a kana degun a ka taa ni ala sɔnna karamɔgɔ ye dugawu min k'a ye a bɛ minɛ siga t'o la n ko komi a bɔra ka ban an kana segin tugun a ka taa a nana ten ka na fi sabilillahi ka na dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ ka segin ka taa a kɛra ten an karamɔgɔ dante la bibi na diɲɛ bi kalama an balima ninnu an bɛ dugawu k'u ye Sherif Ahmad Tidiane a n'a dɔgɔninw si jan ni kɛnɛya ala k'o d'u ma karamɔgɔ an jigi fara an wasara u y'an wasa fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko karamɔgɔ ye ko kalanden kelen bɛ se ka lɔ ni diɲɛ bɛɛ ye i ka kalanden Cam a taara tile 20 ani kɔ kɛ Burkina sisan mais a ye tile 15 ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛ sɔrɔ réseau kɔnɔ parce que a bɛ sira min kan sira wulen don tɔndenw bɛ dugu dɔw la tɔnden mɔgɔ 6 a taara yen ka taa wajulu kɛ o yɔrɔ la yen yɔrɔ dɔw bɛ yen mobili yɛrɛ tɛ se ka don a bɛ taa a bɛ yɛlɛ moto kɔfɛ ka taa an b'a fɔ ko Cam k'a ni ce ani baraji ala k'a sara karamɔgɔ an bɛ dugawu kɛ i ka kalandenw bɛɛ Jalo bɛ Côte d'Ivoire hali bi kalo 1 ni kɔ o tilala ka ɲini a fɛ a ka Jalo ka bɔ Kayi a bɛ n'o fana kɛ o la an karamɔgɔ b'i fo danti la ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an balakaw an b'a fo ka yira ala fɛ san ɲɔgɔn caman b'a la bolo ala k'o yira an na mɔdu ala ka kun cɛ hɛrɛ la karamɔgɔ dugawu minnu kan ala ka bɛɛ minɛ hakɛ to min kan sɔdi ala rasulu ka karamɔgɔ n'a bɔnnaw bɛɛ ka fa ala ma ala min ti ka basi sɔdi ala rasulu salim Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Seko on soyara. Non ne mai. On soyara. On soyara. Amen. Ne on soyara si le jamba jara on soyara. Alhamdulillah. Alhamdulillah bizi bi ni'matihi tatimmu salihatu wa tastamir. Ambe ala fo ala wali wano kala bakara Sherif Usumani Madani Hayidara an yi hadisa kala an ga hadisa troisième année hadisa la suna an yi hadisa kɔrɔ ko hubbul watan min al iman ko faso kanu ko limana dɔ ye wallahi karamɔgɔ ka tournée bɛɛ lajɛlen la i mana segu tournée na taa tournée na fɛ Aski bila sigoro na ni Allah ya shara ma hal sokona mais od me ya dogo karamo ma hal sokona faso kanu min bal mo be gire karamo ka se ko kasete no fe pour que se gas to go parce que nana na faso la ba bulo fla da ko karamo yi ngabe ala tafo ay drani ci isara ala bulo fo ti amulo ka fo to ele ni ci ka layidu ta ye an ye min fɔ ne yɛrɛ bɛ don san la don min c'est en 90 91 den wololenw kɔnɔna bi olu de sigira ka kumaw fɔ an ye bi ala barika la a ye kalanyɔrɔ min kalifa an ma ala de kɛra kama kalanyɔrɔ in b'an bolo mais an ni minnu yɛrɛ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o ye madrasa directeur u ko an sara kalandenw bi dɔn de ni u jogo n'u ka ladamu ye o bɔra e de la an bɛ segu yan n'ala sɔnna ma inchallah la lutte continue
والله أنت جام خبرة ودوك رموا وسبوا يا أبو البرطة الله يبارك يلا سلام إن شاء الله والله إني جام على كناتوانا مغرب فيك شيء مغامر نياسر نوك من شيء كونتر شيء نوك من سندرو وندلا كوفراش إيه وكذا كتاب وريته شو هاي نور كابو كيبابي دولو I mean لا تنزل موسوتي لك ماما جا موري بامونو هذا على كيسا أما يني على فر شيء كان لا وما لا كذا سبوي سبوي ما أعرف نبي أنا على صوت إن شاء الله أنتي شايرة أنتي وجو كان مدرا أني نان ترى يورو رجلا أنصر كرامو ما يكوتي لا من على صوت إن شاء الله أما يني على فر نمني كنا على بوكنا نمني تكنا أما بونيونينا على كاموسا ساموسا أنا جعان بارعي جوافي بيك تسارو كيسكو كدالا جيانا ni ka ba ko yamina ko so ko di wore ñu mun na naka na fa anka vraiment barma ke ñaan s'il vous plaît aketo nous ñe chebo yo mun tukura ka ngoko o ka te mai chebe amena ko so adama sanogo na du présent oui il est présent voilà donc andi vraiment ayama ko bu yamolo ba sara ga ala bulu ala ko sara mo ma awta nyam wala gonsa so kata salaman taw polisi aw talabni ala jom wula yoro la nyena yi buro be kunga karamo mage ba isa ibe barda na la kanya yi buro le ko ko nala sunya ka bela jele fo ni en new jati nala ma fare ga yi jugu sama chaya ga polisi talaba mun na o de cameraman tay ya na sherif la e barakelaw vraiment merci voilà buya dubali le bon matin ni ibarakenyo parce que aw sababu la bi aw kɛra sababu ka image di diɲɛ bɛɛ ma mɔgɔ dɔ mana nin cérémonie na mais o bɛna ye k'a to a ka sigiyɔrɔ la buya kuranɛ b'aw bolo dɛ a bɛ se b'aw bolo vraiment a ye karamɔgɔ jigi fa ala ka n'aw jigi fa a ɲini ala fɛ a bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o k'aw ye kɔrɔnjɛ bi da cameraman de ta la ale bɛ mɔgɔw filmer ale yɛrɛ tɛ bɔ vraiment a tɛ tɛmɛ o kan ala k'aw sara hɛrɛ ma ala k'aw sara k'a di ne aw y'a fɔ a ma karamɔgɔ de ye kuma di n'o tɛ vraiment anw karamɔgɔ mana kuma an tɛ kuma bilen an bolo fila b'an kɔ salamaleykum warahmatulahi ta'ala wa barakatuh. ayiwa ko ka baya kɛ ni mama ne muso fo ne yɛrɛ na muso fo ne muso bi yan ne yɛrɛ muso bi yan a sunɔgɔlen don an da dɔn n'o tɛ a filɛ chaise kɔnɔ n'a muso fo i tumara an tɛ o kumana an bɛna baya kɛ ala k'an bɛɛ sababu ma ɲini fɛnw ala k'u nɔgɔya ala k'an sago d'a ma ala k'an n'aw wasa ala k'an malo ala k'an labila ala k'an dɛsɛ ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul ayiwa n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ an bolo ala ka yafa n'aw ma ala k'a n'aw sutura ala k'a n'aw wasa ala kira bonya kama sɔli ala rasul